Ang simulang produk ni mangkaya kaiwi latirunai ang produk bro jaga song produk bro jaga kiri ang tunggu to siu simulang produk ni mangkaya kaiwi latirunai ang Simlang Jamatia Tirprahastini Gebang Kukno Saimano Tangnai Koyek Bosor Sekang Bubagra Produk Kishur Manika de Bormani Mang Sokjakmani Eba Putu Sokjakmani A Putu Soknai ni Bisingo Koraksa Simlang Jamatia Mungui Tongo Bo Interview Bo Sao Ang Simlang Jamatia Ang Produk ni Mang Latio Produk no Soknai Nei Piaba Botini Camera Buskango Faye Map Sanfaika Bubagra Produk Kishur Manika de Bormano Bosaka Bininu Salia Bo Apru Lati Sijaka Amahaike Kuk Sitra Saka Bubagrano Nei Botini Camera Faye Nakar Shanka Teman bari nakar mungkin. Awasya siapa yang kayaknya gua gerani mangkaya kaiwe awasya lat siroi rugang na ang bon bangoy ang si prasa lukuzo tono nakar sanjau Nono ki berasal ba ki buat lah, nono ki hanya kaitong. Ini bagi minta buat orang itu. ano sa ko Juga nih teman bagi kaya nak bahas. bono na ang hai siapa yang kai rugang ha han bangan yu si prasa lukuro anu je zo lewi tongai ro je anu na da ke bumahi un tongai ro anu bisa ma kai ro ya tei hai mali kai kai ha apa na tang simpan ka ha tong suran tongai zo zo si prasa lukuro anu nakar jas Teman bagi nakar mungkin. awasya siapa yang kayaknya gua gerani mangkaya kaiwe awasya lat siroi rugang na ang bon bangoy ang si prasa lukuzo tono nakar sanjau Nono ki berasal ba ki buat lah, nono ki hanya kaitong. Ini bagi minta buat orang itu. ano sa ko Juga nih teman bagi kaya nak bahas. bono na ang hai siapa yang kai rugang ha han bangan yu si prasa lukuro anu je zo lewi tongai ro je anu na da ke bumahi un tongai ro anu bisa ma kai ro ya tei hai mali